respected chairman, manager, esteemed guests, and distinguished seniors. I am Jasmine and I am give our heartiest welcome to all of you in the facilitation ceremony of Class 10 for the session 2024-2025. There is nothing in the earth and the heaven that is hidden from our God. Then how is it possible to start anything without remembering our Creator, the Almighty? So, I would like to welcome Sister Mirza Inaya Zainab Bushra to recite few verses from the Holy Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم نے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب آپ سے ہرگز نہیں ناراض ہوا ہے اور نہ بھولا ہے, اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہوگا, اور قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ کیا پھر آپ کو ناواقف رنگ نہیں پایا پھر ہدایت بخشی؟ اور کیا پھر آپ کو ناظر نہیں پایا پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا اے نبی آپ یتیم پر سختی مت کیجیے اور یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل کو مت ڈانٹیے, اور آخرت کی رحمت کا نعمت کا اظہار کرتے رہیے. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the bright foremoon and by the night when it covers the world with peace. O Prophet, the Lord has neither forsaken nor is he displeased. Indeed, what is to come is better than what we have borne by you. Verily, the Lord has given so implied that you will be well pleased. Did he not find you an orphan and then directed you to it? Did he not find you unaware of the right way and then directed you to it? And did he not find you in want and then directed you? Therefore, not be harsh with the orphan and chide not him who asked. And proclaim the bounty of your Lord. صدق الله العظيم.
What a beautiful color! It is an honor to be in the presence of so many talented and accomplished individuals, each of whom brings their own unique perspective and expertise for this gathering. I am confident that this discussion and interactions that take place here today will be both stimulating and engaging. As we embark in this journey, I would like to call our principal sir to share some words especially to our seniors. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد. واما بنعمت ربک فحدث. یہاں پر موجود تمام ممبران اور عزت مآب مہمانان، محترم والدین اور مشفق اساتذہ اور عزیز طلبہ، اور آج کے پروگرام کو کور کرنے کے لیے ہمارے سامنے موجود خبر نظم چینل کے عزیز رفیق، بلا شبہ آج کا جو دن ہے نہایت ہی خوشی کا دن ہے. یہ جو موقع ہے یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ جو خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں یہ خدا کی نعمتیں ہوتی ہیں. خدا کی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے کہ آج یہ دن ہم تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان کبھی بھی کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ خدا کی مدد شامل حال نہ رہے. So on this special occasion, I would like to welcome to each and everyone who are present here and who will be presenting within few minutes. Really, we are going to celebrate our students' hard working, their dedication, their achievements, and the announcement of the results and prize distribution. This year is the really the year of learning and efforts. We have done this. A special thanks to all the guests and members of the committee, Pamela, who are here despite of their busy schedule. Your presence reflects your commitment to the success of our students. I would extend my congratulations to all the students for their outstanding performance. You know very well. میں وہ تمام بچے جو اچھے نمبرات حاصل کر کے اپنا نام روشن کیے ہیں اور وہ بچے جن کو تھوڑا سا اور محنت کرنی چاہیے تھی، ان تمام لوگوں سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ کے آنے والی زندگی ہے اس میں
हो सकता है कि बहुत सारी परेशानियां और चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़े। ऐसी कंडीशन में आप अपने कदम को साबित कदम रखें, अपने पैर को डगमगाने न दें। जैसे भी हालात हो, जिस तरह के भी हालात हो, उन हालात में हमें डर का मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाकर इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और कामयाबी हमारी कदम चुमेगी। This is not just the end of the current chapter. There is many more you have to achieve in your coming life. आपकी जो आने वाली जिंदगी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अचीव करना है। ऐसा मत सोचिए कि जो अभी हमने अचीव कर लिया यही लास्ट है, यही फर्स्ट है। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर आपको अचीव करने की जरूरत पड़ेगी। My happiest congratulations to all the parents and guardians who played their roles as an instrument in shaping the success of our students. Really, I am very proud of you that you have supported the school in such a way that everyone sitting here, including myself standing here, feel our self-identity. मैं ज्यादा वक्त न लेकर वो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारा ताउन पेश करें, आप बढ़ चढ़कर अपने हिस्से को, अपने ताउन को आगे करते हुए सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह वी विल वर्क टुगेदर, वी विल क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड सपोर्टिव लविंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह। थैंक यू। Thank you, sir. It is a great to be in your benevolence. Raksha, have you ever noticed that whenever we listen our school anthem, it always fills us with great energy and motivation. So, making it short, just welcome girls of class 9 and 7 to sing Bazm Huda. इस्लाम पे मिटने वाले हम शम्मा खुदा के परवाने, तहज़ीब तमादुन की दुनिया ये महरो वफा की बस्ती है। कहते हैं खुदा स्कूल जिसे वो सिद्क़ व सफ़ा की बस्ती है। रोशन है इसी के दम से यहाँ हर घर में चरागे इल्म व यकीन, दुनिया को बनाना है इसको ऐ दोस्त तो रश्के गुल्ले बरी। इस गुलशन इल्म व दानिश का हर फूल मिसाली होता है यहाँ राज़ी कोई
اور کوئی بازاری ہوتا ہے. یہ بزم خدا ہے بزم خدا, ہم بزم خدا کے دیوانے, اسلام پہ مر مٹنے والے, ہم شمع خدا کے پروانے. سرشار میں وحدت ہم ہیں, ہم حب نبی کے متوالے, ہے صدق و صفا شیوا اپنا, سچائی بجا دینے والے. ہے کلمہ طیب ہونٹوں پہ, سینوں میں امانت قرآن کی, ہر حال میں باقی رکھنی ہے ہم کو یہ حرارت ایمان کی. ہندی ہے یقیناً ہم لیکن ہر ملک ہمارا اپنا ہے, دشمن ہو زمانہ ہو جائے اللہ سہارا اپنا ہے. یہ بزم خدا ہے بزم خدا, ہم نظم خدا کے دیوانے, اسلام پہ مر مٹنے والے, ہم شمع خدا کے پروانے. یہ مصر و عراق و شام یمن سب اپنے لہو میں ڈوبے ہیں, زخمی ہے فلسطین سرتاپا, ہر سمت لہو کے چھیٹے ہیں. ہم خالد و طارق کے وارث, خاموش نہیں رہنے والے, ہر ظلم کا بدلہ لینا ہے ہم ظلم نہیں سہنے والے. ہم ننھے بچے ہیں لیکن ہے عزم ہمارا فولادی, اس ظالم و جابر دنیا سے ہم لے کے رہیں گے آزادی. یہ بزم خدا ہے بزم خدا, ہم بزم خدا کے دیوانے, اسلام پہ مر مٹنے والے, ہم شمع خدا کے پروانے. اسلام کا پرچم ہاتھوں میں, اس کو نہ کبھی جھکنے دیں گے, جلتی ہے جو دل میں شمع خدا, اس کو نہ کبھی بجھنے دیں گے. ہم علم کی روشن قندیلیں دنیا میں جلا کر دم لیں گے, دنیا سے جہالت کی ظلمت ہم لوگ مٹا کر دم لیں گے. اخلاق و عمل کی خوشبو سے ذہنوں کو معطر کرنا ہے, کردار کی روشن شمعوں سے ہر دل کو منور کرنا ہے. یہ بزم خدا ہے بزم خدا, ہم بزم خدا کے دیوانے. MashaAllah, sister. It always gives me goosebumps. It reaches deep to our soul. Now, I request Dr. Kamaluddin sir to share some words of motivation for all of us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم. آج کا یہ جو دن ہے, جب رزلٹ جس دن آیا تو میں آپ سے نہیں بتا سکتا کہ ظاہر سی بات ہے جو بچے حاجرہ اور زینب جن کا ان کے پیرنٹس نے اور ان کو جب یہ معلوم ہوا ہوگا تو ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا. میں خود میں نہیں بتا سکتا کہ مجھ کو کتنی خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارا اسکول
डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे रहेगा, मतलब हमारे स्कूल के बच्चे। मुझको ये जाहिर की बात है 90+ तो बच्चे लाते थे, लेकिन मतलब कितनी खुशी थी मैं नहीं बता सकता। तो सारी तारीफ या जो कुछ शुक्र है वो अल्लाह का है, लेकिन जो मेहनत और जो कोशिश होती है वो कभी भी रांगा नहीं जाती, वो बर्बाद नहीं होती। इन बच्चों ने कितनी मेहनत किया, उसके साथ टीचरों ने कितनी मेहनत किया, ये सारी चीज़ों का ये रिजल्ट है कि जो आपके सामने आज दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जब इंसान वो चीज़ समझने लगता है, मैं आपको बताऊं, मैंने कई जब 1-2 इंटरव्यू सुने हाजरा के, जो वो इंटरव्यू दे रही थी, तो इमोशनली मुझको खुद ये लग रहा था कि शायद हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इसलिए कि जब तक हमारे अंदर वो एहसास न पैदा हो जाए कि वाकई अल्लाह ताला हमको हर वक्त सुपरवाइज कर रहा है। तो जो वो इंटरव्यू दे रही थी, और ताहिर जमाल साहब ने मुझको फ़ोन किया 2 दिन पहले कि डॉक्टर साहब मैं बच्ची का इंटरव्यू सुन रहा था, मैं आपसे बता नहीं सकता कि मुझको कैसा फील हो रहा था। ये ताहिर जमाल साहब के अल्फाज थे कि वो बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी कि अल्लाह ताला के सामने हमें सबमिशन टू गॉड। तो ये वो एहसास है जो हमें हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। हमको ये एहसास होना चाहिए कि वाकई अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया पे किस लिए भेजा है। इस वक्त पूरी दुनिया जिस फेज से गुजर रही है वो क्या है? इंसान की तबाही का जरिया बना हुआ है, और वो जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो हाईली लिटरेट लोग हैं, वो पूरी इंसानियत की तबाही के मतलब जिम्मेदार हैं। तो जब हमारा ताल्लुक हमारे अल्लाह से, हमारे क्रिएटर से, हमारे पैदा करने वाले से नहीं होता है, तो उसका रिजल्ट यही होता है जो कुछ हो रहा है। तो जो भी कुछ चाहे इन लोगों ने इंटरव्यू में दिया हो अपने, या जो बात कही है, उससे दिल को जो तसल्ली या इमोशनली जो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी कि वाकई बच्चे ये बात समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा सुपरविज़न, अल्लाह ताला हमको देख रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब ये एहसास पैदा हो जाता है तो हम जिस भी स्टेज में होते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो हमारा जो वक्त है वो हम फालतू या जिसको कहिए कि ख़राब चीज़ों में हम नहीं लगाते। ये जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारे शैतान है, ये हमारा वक्त बर्बाद नहीं करता। हमको जब ये एहसास हो जाता है कि हाँ मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, अगर मैं कुछ गलत करूँगा, जब मैं तन्हाई में कोई गलत काम करता हूँ तो उसका गवाह सिर्फ अल्लाह होता है, लेकिन जब मैं किसी के सामने कोई काम करता हूँ गलत काम, तो वो तो लोग गवाह होते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ उस वक्त होती है कि जब मैं अकेले में कोई काम ऐसा करूँ कि जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो, तो और ख़तरनाक चीज़ होती है वो। मैंने एक आयत कुरान की पढ़ी है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 10 है कि लोगों हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम समझते नहीं? अल्लाह ताला कह रहा है किताब भेजी, तुम्हारा जिक्र है उसमें, क्या तुम्हारे पास अफला ताक़िलून, तुम्हारे पास अकल नहीं है? ये आयत हमको ये बता रही है कि हमारे पास अकल कम है, लेकिन अगर गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बुर व तफक्कुर किया जाए, तो अल्लाह ताला जो चाहता है सरबलंदी, इज़्ज़त, हौसला, वो हमको देता है। अगर हम अपनी तालीम के पार्ट में जो कुछ हम जब पढ़ाई करते हैं, अगर हम अपने आप पे गौर करें कि मैं क्या पढ़ाई जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरा जो जिस लेवल पे मैं हूँ, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, क्या मैं वो चीज़ कर पा रही हूँ कि जो मुझको आगे आने वाला है? ये जब थिंकिंग हमारे अंदर पैदा होती है, जब ये सोच पैदा होती है कि क्या मेरा जो लेवल है, मैं उतनी एफर्ट या जो कोशिश मुझको करनी चाहिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या, जब ये सोच पैदा होती है, और ये सोच तभी पैदा होती है कि जब हमारा ताल्लुक, हमारा रिलेशन हमारे पैदा करने वाले से मजबूत होता है, क्योंकि गाइडेंस वहीं से मिलता है। अदरवाइज अल्लाह ताला ने खुद कहा है कुरान में कि नफ्स तो इंसान को बेहयाई की तरफ, बुराई की तरफ उभारता है। तो फिर वो ख्यालात, वो चीज़ें जहन में आती रहती हैं कि हमारा वक्त भी ख़राब होता है, हमारा वक्त भी ख़राब होता है, और जो चीज़ हमको होनी चाहिए, जिस चीज़ का हमको रिजल्ट मिलना है, वो चीज़ हमारे सामने जब नहीं आती, और जो पेपर हमारे हाथ में मिलता है, तो जाहिर सी बात वो पेपर देख के हमको मायूसी होती है। तो ये एक मैसेज है बात को ख़त्म करते हुए कि हमको अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं, भले मेरी उम्र 10 साल है, 12 साल है,
मैं अगर इस पोजीशन में हूँ, अगर मैं 50+ हूँ, तो मैं अपना जायजा लूँ कि क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह ने जो मुझको दुनिया में भेजा है, जो मेरे अंदर क्वालिटी दी है, जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्या मैं वो काम अंजाम दे रहा हूँ? क्या मैं इंसानियत के लिए कुछ कर रहा हूँ या सिर्फ अपने ही पेट पालने के लिए पूरी ज़िंदगी मेरी लगी हुई है? ये वो पार्ट हैं जिस पे मुझे गौर और फिक्र करते रहना चाहिए। अल्लाह ने किताब भेजी जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, तो जाहिर सी बात उस किताब से पूछना पड़ेगा कि मुझको क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। इस किताब से पूछना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बताएगी, जूलॉजी बॉटनी नहीं बताएगी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब इस किताब से हम गाइडेंस ले लेंगे तो फिर वो फिजिक्स और वो केमिस्ट्री, वो जूलॉजी और बॉटनी इंसानियत के फायदे के लिए हम काम करेंगे, ना कि इंसानियत को तबाह बर्बाद करने के लिए जो कुछ इस वक्त हो रहा है। तो हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है उसका हमें एहसास हो जाना, मैं बता नहीं सकता कि जब मैं हाजरा का इंटरव्यू सुन रहा था तो मेरे इतने इमोशंस क्या थे कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को वो समझ दे दे, ये समझ जाए कि वाकई हम मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है इस वतन के लिए, खुद अपने माँ बाप के लिए, अपने माशरे के लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। अगर हम ये समझ गए तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, यही हमारा असासा है। अदरवाइज इस मटेरियलिस्टिक पोर्शन में अगर हमारा स्पिरिचुअल पोर्शन बर्बाद हो गया तो हम किधर के भी नहीं रहेंगे। जिस तरह से आज इंसानियत को इंसान तबाह कर रहा है वही काम हम भी करेंगे, उसी दौड़ में, उसी रेस में हम भी शामिल हो जाएंगे। ना दुनिया मिलेगी और ना आखिरत मिलेगी, तबाही तो दोनों तय है। अल्लाह के बताए हुए सिस्टम से अगर हम दूर हटे तो दुनिया में भी तबाही है जो आपके सामने है और आखिरत में भी तबाही है। इस दुनिया का फाइनल रिजल्ट आखिरत ही है। कोई ये सोचे कि हाँ बस यही दुनिया है, ये दुनिया नहीं है। इस दुनिया का फाइनल रिजल्ट आखिरत है इस दुनिया से जाने के बाद। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। ख़ास तौर से मैं टीचरों को मुबारकबाद दूंगा कि जो कुछ आप, जाहिर सी बात है मेन रोल टीचर्स और वालिदैन का होता है। हम जो सिर्फ एक सेंटर खुला हुआ है, हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं। हमारा इतना रोल नहीं है जितना रोल आपका और टीचर्स का है। मेन रोल तो आपका है। अगर आप अपना रोल वाकई एक इंसानियत की हैसियत से जो आपकी जिम्मेदारी है रोल प्ले करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह से आज अल्लाह ने शुरू किया आपको और हमको सब लोगों को, इस स्कूल का नाम इतने जल्दी, इतने कम टाइम में, 10 साल में मैंने तो नहीं, शायद मैंने नहीं सुना, हो सकता है किसी को मालूम हो कि आजमगढ़ के किसी स्कूल के बच्चे ने यूपी में 2nd रैंक या डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक किसी ने हासिल की हो। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उस मुकाम में इतने कम टाइम पे, हमारे पास वो वसाइल भी नहीं भी हैं कि हम अपने यहाँ से एग्ज़ाम, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला वो वसाइल पैदा कर दे ताकि दूसरा भी परेशानी में मुब्तला ना हो और हम भी ना हों। अल्लाह से मेरी दुआ है और मैं ख़ास तौर से बच्चों के लिए और ख़ास तौर से टीचर्स के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो क्वालिटी हमारे अंदर पैदा करे कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत कर सकें, इस कुरान से मजबूत कर सकें, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को समझ सकें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर एक बार मैं सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा, ख़ास तौर से हाजरा, ज़ैनब और जो बच्चे हमारे अच्छे नंबर लाए हैं, टीचर्स को मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। मैं बच्चों से कहूँगा जब टीचर्स आपको बुलाते हैं तो आप लोग अवॉइड करते हैं। मुझे मालूम है कि आप, ख़ास तौर से बच्चों की ये कैफियत है कि वो टीचरों के बुलाने पे कि हाँ अगर वो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो वो अवॉइड करते हैं। उसका नतीजा आपके सामने होता है। टीचर कभी भी बच्चों का मुखालिफ नहीं होता। ये गार्जियंस की या टीचरों, बच्चों की एक थिंकिंग है कि वो सोचता है कि सर या मैम हमारी जो है हमको नहीं समझ रही, नहीं, वो आपके भले के लिए जो भी कुछ करती हैं। तो उस पर भी गौर करिए कि टीचर कितनी मेहनत कर रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उसी हिसाब से आप भी मेहनत करिए। अब हमारे लिए और प्रॉब्लम है, ये जान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में 1st रैंक हासिल करने के बाद अगर हमारी क्वालिटी डाउन होगी तो हमारे टीचर्स के लिए भी इम्तिहान है और आपके लिए भी इम्तिहान है। हमने अपने आप को बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। हमारे लिए अब आगे का सफ़र और मुश्किल हो गया है। जब टारगेट बड़ा होता है तो मेहनत बढ़ानी पड़ती है। तो हमको अपनी मेहनत, चाहे वो मैं हूँ या हमारे टीचर्स हैं या आप लोग हैं, हमको अपनी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी। आप उन लोगों से भी पूछिए जिनके रिजल्ट आए हैं और ख़ुद से भी पूछिए कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या ये सफिशिएंट है या प्लस हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों को बुलाया गया और आए। हम फिर से एक बार हाजरा, ज़ैनब, हाजरा के वालिदैन और ज़ैनब के वालिदैन सबको मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इसी तरह से आगे बढ़ाए। सारी
تعریف اور ساری پرشنسا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے بہتر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. You have always been an inspiration to us. Moving forward in this ceremony, I request our chairman, Dr. Javed Akhtar Sahab, to share his precious word to us. کوئی پروگرام خراب کرنا اور مائک خراب کر دیا تو ہو جائے گا خراب. ہو گیا. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. تعلیم کا ایسا سلسلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور نے تعلیم دی. اس کو چھوڑ دیجیے, ہٹا دیجیے, چھوڑیے اس کو. نہیں ٹھیک ہے, ہو جائے گا. اچھا آواز پھٹتی ہوتی ہے, اسے صحیح آواز ہے. علامہ آن ہے. علامہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. تعلیم کا تذکرہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے, اور خاص طریقے سے اس آیت میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم جو ہے طاقتور نے دیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. یا یہ کہیے کہ جو پہلا آدمی دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام, وہیں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آگے بڑھتا گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے جو ہے عرفات کے میدان میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی. کافی چیزیں بگڑ گئی تھی. انبیاء سابقین کی وہ ساری چیزیں جو لوگوں نے بگاڑ رکھا تھا, وہ ساری چیزیں ختم کر کے جو اچھی چیزیں وہ برقرار رکھ کے اس کو شریعت احمدی میں تعبیر کر دیا گیا. میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. جب رزلٹ آیا ہے تو پرنسپل صاحب نے میرا ٹیلی فون کیا. اس ٹیلی فون کو جب میں نے اٹھایا جو ہے تو میرے اوپر ایک اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی کہ میں فوراً جو مریض دیکھ رہا تو اس کو چھوڑ کے بغل میں کمرہ آپریشن تھیٹر کا وہاں گیا. تو جس طرح سے گیا اس کو دیکھ کے جتنے اسٹاف تھے, مریض تھے, گھبرا گئے کہ مطلب ان کو لگا کہ کوئی بات ہو گئی ہے, جس سے میں گھبرا کے اندر گیا ہوں. اس کو اتنی مجھے خوشی حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور کچھ چیزیں ہوتی وہ یقین کے کافی اوپر ہوتی ہیں, اور یہ چیز یقین کے کافی اوپر تھی. میں ان تمام بچوں کو, حاجرہ کو, زینب, حدیبہ, تمام بچے جو اچھے نمبر لائے, ان کے والدین کو, ٹیچر کو, جو لوگ بھی ان کی حوصلہ افزائی کی ہیں, جن کی طرح بھی شرکت ہے, ان کا بے تحاشا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہیں سے میں نے حاجرہ کے والدین کا نمبر لیا. پرنسپل صاحب میرے پاس نمبر نہیں تھا. اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ضرورت ہی نہیں پڑی تھی, پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ایمرجنسی میں حاجرہ کے یہاں میسج کیا اور ٹیلی فون کیا ہے. اس کے پہلے میں نے کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہو پایا تھا.
اور بھی بچے اچھا نمبر لائے ہیں. کئی سال سے اللہ کا شکر ہمارے اسکول کے بچوں کو پوزیشن آتی رہی ہے, لیکن 99.4% ہے. اس پرسنٹیج میں ڈاکٹر امیر عالم صاحب کا ریکارڈ توڑا ہے, ڈاکٹر شہاب الدین صاحب کا ریکارڈ توڑا ہے, ڈاکٹر فخر عالم صاحب کا ریکارڈ توڑا ہے, میرا ریکارڈ توڑا ہے. اور جس دن میں یقین جانیے ہے, میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں, جب اسکول قائم ہوا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اس طرح کے بچے ہو, اس طرح کی پرورش ہو, اس طرح کی تعلیم ہو کہ جو اسکول کے بانی ہیں, جو لوگ اس کے ممبر ہیں, اللہ کا شکر ان کا اچھا ریکارڈ رہا, لیکن اللہ سے دعا کہ ان کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں. بچوں, یہ میرا جملہ یاد رکھنا کہ ابھی یہ پہلی سیڑھی ہے. آنے والے دنوں میں بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں کے جو سارے ریکارڈ بچے ہوئے ہیں, میں اس بات کی آرزو رکھتا ہوں, اسی کی تمنا رکھتا ہوں کہ ایک دن مجھے یہ خبر ملے یہ بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. اسی کے لیے دعائیں پہلے دن سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. جب جس بچے کا اچھا نمبر آتا ہے, جب کہیں انٹرویو ہوتا, میں کسی کا مائنڈ واش کرنے یا بدلنے نہیں, آپ کی جو خواہش ہو, میں نے خود اپنے بچوں کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا. جو پڑھنا ہو پڑھیے, جو ہم سے ہو سکتا ہے آپ کی مدد کر دیں گے. لیکن جو بھی بچے اچھے نمبر بات ہے, صرف ان کی ایک ہی منزل ہوتی ہے, نیٹ. تو میں بتانا چاہوں کہ اور بہت سارے کورسز ہیں, انجینئرنگ ہے, IAS ہے, IPS ہے, لا ہے, جوڈیشری ہے. اس میں آپ کو اپنا جلوہ جو ہے ہر جگہ جو ہے بکھیرنا چاہیے. صرف ایک ہی جگہ نہیں ہے کہ ساری چیز میں ڈاکٹر بننا اچھا چیز ہے, آپ انسان کی خدمت کریں گے, اچھا روزی کے لیے بچہ, اور بھی چیزیں ہیں. تو میں ہمیشہ جب مجھے موقع ملا ہے اسکول کے فنکشن میں, تو ہمیشہ انکریج کرتا رہا ہوں کہ جو بچے تیز ہیں وہ, لیکن یہ بننا آپ کو پہلی سب میں رہنا پڑے گا. اچھا پرفارمنس رہے گا, اچھا نمبر رہے گا, تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, آپ کہیں بھی رہیں گے کامیاب رہیں گے. میں بہت سارے بچوں کو کل مثال دے رہا تھا ڈاکٹر امیر عالم صاحب سے کہ یہاں اس طرح سے کئی لوگ فارغ ہو کے جامعہ وغیرہ کر کے آج بہت اچھی پوزیشن میں ہوئے ہیں. بنیے ڈاکٹر, لیکن یہ ہے ڈاکٹر بنے, لیکن یہ نہیں ضروری کہ ڈاکٹر ہی بنے. ہاں, دوسری چیز ہے, جیسا کہ ڈاکٹر کمال الدین صاحب نے کہا کہ اس رزلٹ نے ہمارے سامنے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی کھڑی کر دی ہے. اس کے پہلے بھی اللہ کا شکر پچھلے سال بھی, اس کے پہلے بھی ہمارے بچے پوزیشن لاتے رہے ہیں. 90 پلس رہا, لیکن 99.4 جو ہے وہ جب ٹیلی فون اٹھایا تو میرا ہاتھ ہی ہلنے لگا. جو ہے لوگوں کو لگا کہ کون سی خبر آئی ہے, کوئی دوست رہا کوئی بری ہی خبر ہوگی. اللہ کا شکر اچھی خبر تھی. حالانکہ وہ بچے میرے ہاسپٹل میں اپنے والدین صاحب پہلے بھی آ چکے ہیں, کبھی دکھانے وغیرہ آئے ہو کے انکریج کرتا رہا ہوں. اس قدر ہم صحیح سچائی بتا رہے ہیں کہ بچے تو اچھے تھے. میں آتا تو کبھی پریئر میں زینب وغیرہ سے جنرل نالج کا سوال بھی پوچھتا تھا, اچھا خطا وہ بتاتے تھے, لیکن اس قدر یقین نہیں تھا. کچھ نام کے سلسلے میں بچے مایوس ہو جاتے ہیں. کبھی ادھر ادھر خبریں آتی, ماں باپ نے بڑا پرانے ٹائپ کا نام رکھ دیا, حاجرہ اور زینب جو ہے. یہ تو بہترین نام ہے جو ہے, اس سے بہتر کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا, جہاں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی فخریہ انداز میں کہا تھا کہ مصری لوگوں کی قدر کرو, اس لیے وہاں میرا ننیال بھی ہے, وہیں میری سسرال بھی ہے, وہیں کی حضرت حاجرہ بھی ہے, وہیں کی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی قدر کریے, ان کے نقش قدم پر چلیے. جو ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حاجرہ علیہ السلام دنیا کی ان عورتوں میں سے ہیں, چند عورتوں میں سے ہیں جن کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئی.
रगड़ते हेड़ियां जो देखी और बेताब बच्चे को, पुकारा हाजरा ने काब के अल्लाह सच्चे को, करीब आई तो पर खोले हुए जिब्रील को पाया, अंगूठा चूसते साए में इस्माइल को पाया। उस नाम की कदर करिए, आखिरी वक्त तक कदर करिए, दिन ब दिन तरक्की करिए जो है। और क्या मर्तबा अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा को जो है शायर इस्लाम में बता दिया, निशानियाँ बता दिया। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह वमन हज्जल बैत अवे तमरा फला जुनाह अन यतवफ़ू बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। क़यामत तक के लिए जो है हजरत हाजरा के वहाँ दौड़ने को सही करने को हज का एक जो है रुकन जो है बना दिया गया। वो फर्ज है जब तक सफ़ा मरवा की कोई सही नहीं करेगा। इमाम मुस्लिम ने हज़रत आयशा से रवायत दिया है कि उसका अल्लाह ताला हज ही न कबूल करे। लेकिन उसमें एक चीज़ है, देखिए यू टर्न है, कहाँ सफ़ा मरवा की निशानी, वहीं ये भी कहा जाए वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सिर्फ अपने ही में मत ना रहिए कि हमारा अच्छा नंबर आ गया, हम बहुत कामयाब हो गए है। लोगों की खिदमत करना, मुरब्बत करना जो है, और अपनी फितरत से बगैर कहे हुए जो किसी इंसान की कदर करता है, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन, अल्लाह उसका कदरदान है। अब अल्लाह ही किसी का कदरदान तो इससे क्या अच्छी बात हो सकती है। और औरतों का मर्तबा जो है, बच्चियों का मर्तबा जो है, हम पहचानते नहीं, हम जानते नहीं, बताते नहीं, उनका मर्तबा बहुत ही बुलंद है। खैरुन निसा मरियम और खैरुन निसा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। इमाम मुस्लिम ने वकी का रवायत दिया है कि जब अल्लाह के रसूल जो है तकरीर कर रहे थे तो एक हाथ आसमान की तरफ इशारा किया और दूसरा हाथ जो जमीन की तरफ। इस सरजमीन पर जो है मरियम और खदीजा से बेहतर कोई औरत नहीं है। और भी औरतों का दर्जा बहुत ही बुलंद बताया गया है। हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा ज़ोहरा, हज़रत आसिया और भी कई लोग हैं, उम्महातुल मोमिनीन जो है, इन लोगों का दर्जा बहुत ही बुलंद बताया गया है। तो आप अपनी कदर पहचानिए। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले दिनों में बच्चियाँ जो है इसी में से मैमूना बने, इसी में से जोहरिया बने, इसी में से सफिया बने जो है, इसी से खदीजा बने। उनका किरदार अपनाइए जो है, अल्लाह ताला आपको रोशन करे जो है। और लेकिन ये है, देखिए कुछ चीज़ें और भी है। चंद एक मिसाल में जानता हूँ, वो मिसाल बड़े ही दर्दनाक है, खौफनाक है कि तरक्की से कुछ लोग इतना खुश हुए कि अपनी मंजिल ही से भटक गए। बहुत, क्योंकि काम पर जाना है, लंबा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं दो लोगों को ज़ाती तौर पर मैंने अपनी निगाहों से देखा, मैं खुद ही उसका गवाह हूँ। मेरे साथ कंपटीशन में, नाम नहीं लूँगा, गिबत होगी, जो पहली पोजीशन लाने वाला लड़का था, वो मेरे रहते रहते जो MBBS नहीं कर पाया था। बाद में किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। मेरे ही रूम में एक भाई सहारनपुर के आए है, वो ज़माने में बहुत अच्छा रैंक था, लेकिन जब पहला एग्ज़ाम हुआ तो एकदम जो है, तो कुछ चीज़ें, क्या चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन रीज़न को जानना पड़ेगा। एक तो बहुत बड़ा रीज़न है कि टीचर के ज़रिए, वालिदैन के ज़रिए, माशरा के ज़रिए एक अच्छे माशरे में रहिए, अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते के ज़रिए। लेकिन इस कदर जो है दबाव ना रहे, इतना दबाव ना रहे कि वो जब आप अलग से, जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ माँ बाप नहीं है, टीचर नहीं है, तो आप इस कदर फ्री हो गए कि वो एकदम से दबाव रिलीज हुआ और पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो वो नहीं होना चाहिए। एक मीडियम रास्ता अख्तियार करिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका नंबर अच्छा आया है तो एक चीज़ जान जाइए जो है कि किब्र जो है अल्लाह की चादर है। अगर कोई घमंड करता है, कोई किब्र करता है, तो अल्लाह, ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गोया वो मेरी चादर ही खींच रहा है। अगर कोई घमंड कर रहा हो और अल्लाह की चादर खींचने का अंजाम क्या हो सकता है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने ये कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, उसको अल्लाह ताला ने दरियाए नील में डुबो दिया।
और जितने एक आग अना खलतनी फिन्नार, मैं तो आग से बना हूँ, आदम को सजदा क्यों करूँ। तो अल्लाह ताला उस दिन से उसको जगह जगह गली गली कोने कोने दौड़ा रहे शैतान को, और क़यामत के दिन तक जो है वो धूल ही चाहता रहेगा, और उसका अंजाम जो है शैतान को तक का फले ना पता, सब लोग जानते हैं उसका अंजाम क्या होगा क़यामत के दिन। तो कभी बच्चों कभी अना मत पैदा करना, खाकसारी पैदा करो, कभी बहुत हाई प्रोफाइल में मत रहो कि हम ही सब कुछ है कोई कुछ नहीं है। लोग एक जज्बा पैदा करो, जहाँ भी जाओ दुनिया में कहीं भी जाओ ये किरदार रहे, ये तरीका रहे कि लोग पूछे कि कहाँ के रहने वाले हो, किस जगह से आए हो। मुझे बेहद खुशी हासिल है कि गली माता आदम पर की गली गली में चर्चा है। मेरा खुद चलना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है, जब नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मतलब कि कहाँ पे खदीजा जो है कहाँ की रहने वाली है, ज़ैनब जो है, अदीबा उसके वालिद का नाम क्या है, कौन सा गाँव जो है। अल्लाह के शुक्र है मुझे बहुत खुशी आती है कि जवाब देते देते मैं थक गया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला मेरे ज़िम्मे इस तरह की थकान रखें, आगे भी रखें। अल्लाह ताला इस तरह के बच्चे यहाँ पैदा हों कि जिनके बारे में यही सवाल पैदा हो कि वो कहाँ जाए हैं। मुझे तो इतनी खुशी हासिल है, मुझे वाकई ऐसा लगता है, बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। मुझे एक बच्ची हाजरा है, ज़ैनब है, अदीबा और बहुत सारे बच्चे, मुझे तो लगता है कि सरजमीन पर जो है हुदा मिली स्कूल के सरजमीन पर आसमान से सितारे उतर आए हैं। हम लोग बहुत ही खुश हैं, लेकिन अपनी खुशी का इजहार इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं कि बच्चों में या टीचर में कोई घमंड हो जाए। मैं टीचर का बेशुमार शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी बेतहाशा मेहनत से बहुत ही चंद साल में स्कूल को इस कदर हाई पेडेस्टल पे पहुँचाया है कि आज हुदा मिली स्कूल का नाम जो है सिर्फ आजमगढ़ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन हो रहा है। और ये इन बच्चों के जरिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो तमाम लोग आए हैं इसमें तो कई लोग हैं जो हमारे खुद टीचर का दर्जा रखते हैं, फखरुल इस्लाम साहब है, कन्हैया साहब है, बाकी तमाम लोग जो है सीनियर लोग हैं, मेम्बरान हैं। यहाँ पे स्कूल पे हम ही नहीं मेहनत करते हैं, सिर्फ कमालुद्दीन साहब नहीं मेहनत करते हैं, डॉक्टर जावेद, सब लोग मेहनत करते हैं अपनी अपनी जगह। बहुत सारे मशवरे जो है, जब मैं शाम को चाय पीने के लिए डॉक्टर अमीर आलम साहब के वहाँ बहुत सारी बातें होती है। हशीम साहब नायब मैनेजर, अकील साहब, मौजम भाई है, डॉक्टर फखरुल आलम साहब, एक किरदार रहते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिनके लिए मेरा दिल रो रहा कि काश उन्होंने बेतहाशा मेहनत किया है। इस स्कूल की बुनियाद रखने में उनकी बहुत ही मेहनत है, लेकिन किसी सेहत की वजह से डॉक्टर कमरुद्दीन साहब, हशीम साहब गए थे, जावेद साहब नहीं आ पाए हैं। काश के यहाँ होते। मेरी उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि सदका जारिया में स्कूल के क़यामत तक सवाब में उनकी शिरकत रहे। मैं टीचर का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन बच्चों ये आगाह करता हूँ कि तुम्हारे लिए देखो ये रोल मॉडल हो गए, उनके दर पे चलो। जब मैंने इंटरव्यू सुना है हाजरा का, तो डॉक्टर कमरुद्दीन साहब तो स्टेज पर रो ही दिए, मैं भी वहीं रोया था जब सुना कि बच्चे जो है अल्लाह का शुक्र है कहीं किसी घमंड में नहीं है। उनके चलने के अंदाज से मेरे यहाँ टेलीफोन गया, मैं तो चीज छिचोरी बता भागा हुआ कुडला गया। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि माशरे में बेतहाशा एक तरह का माहौल लोग पैदा किए हुए हैं। खुदा मिली स्कूल APS में ये बच्चे जो है आजमगढ़ पब्लिक स्कूल और खुदा मिली स्कूल, इनकी दुआओं के मरून मिन्नत हैं। हमारा अपना मानना है कि हमारे पेड़ में किसी ने एक गिलास पानी भी डाल दिया, फिर सुन लीजिए, हमारे लगाए हुए पेड़ में अगर किसी ने एक गिलास पानी भी डाल दिया तो जब तक वो पेड़ है तो उसके आने वाले फलों में वो भी हकदार है। मैं उनका एहसानमंद हूँ। जाहिर सेंटर कहीं और करवाना तो डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। वो हमारे लिए उन्होंने मदद किया, तैयार हुए। आई विल बी obliged to them forever। मैं जो आप सुन रहे हैं वही कह रहा हूँ। इस तरह का समाज में तफरका ना पैदा करिए। मस्जिद से भी कल मैं निकला तो अजीब सी बातें जो है, मैंने कहा ये इसमें कोई ना अजीब है ना गरीब है।
ایک جو ہے چھپر اٹھتا ہے تو کئی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں سب کو حق دے دے ہے, اس ثواب میں سب کو حق دے دے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے نعمان صاحب نے میرے یہاں ٹیلی فون کیا تو میں بھاگا ہوا گیا. ان بچیوں کو گئے تھے, ان بچوں کو گئے تھے, اور جو ہے وہ بھی ایک کامیاب ادارہ ہے اعظم گڑھ پبلک اسکول. وہی وہ ادارہ ہے جو اعظم گڑھ کا نام روشن کر رہا ہے. وہاں پہ ایک بیابان تھا, آتے ہوئے ڈر لگتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے بغل میں مسجد و ادارہ جو ہے کس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے. ان دونوں اداروں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام اداروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بے شمار اللہ ترقی دے. اسکول میں کچھ مشکلیں ضرور ہے کیونکہ زمین کے ریکوائرمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے ذریعے اس قدر بڑھ گیا کہ جس چیز کے لیے ہم کبھی جائز تھے وہ ناجائز ہو گئے. اس کے لیے کوشش چل رہی ہے. یہ سامنے زمین دکھائی پڑ رہی ہے, کچھ زحمتیں ہیں, سب لوگ دوڑ رہے ہیں. قمر الدین صاحب, وسیم صاحب, میں بھی گیا تھا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یقین دلاتا ہوں کہ اس کی اسکول کی ترقی کے لیے جو ہے دن اور رات ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دعا کہ اس کی ترقی کو ہم اپنی نظروں سے دیکھیں, اور اس مجمع کو ہم گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ اس اسکول کے ہم مالک نہیں ہیں. ہمارے بچے جو ہے اس کے وارث نہیں ہیں, کسی کے بھی بچے اس کے وارث نہیں ہیں. ہم صرف فقط اس کے امین ہیں, اور سماج میں معاشرے میں جو بھی امین بننے لائق ہوگا وہی امین ہوگا انشاءاللہ. ایک دو باتیں اور ہیں, میری ان باتوں سے کوئی بھی آدمی اتفاق نہیں رکھ رہا ہے, تو میں اس کو زبردستی کنوینس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میرا اپنا آئیڈیا ہے تو میں بہت لمبے ٹائم تک اپنے آئیڈیا پہ جمع رہتا ہوں جب تک کہ کوئی بہت بزرگ آدمی نہ سمجھا دے کہ میں غلط ہوں. نمبر ایک چیز ہے کہ ظاہر ہر اسکول چاہتا ہے کہ ٹیسٹ ہو, اچھے بچے آئیں, اور اس طرح کے حاضرہ زینب و ادیبہ اور اس طرح کے بچے پیدا ہو. ڈاکٹر عقیل صاحب بچہ بہت اچھا نمبر لایا تھا, اور یہاں کے کئی بچے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پیمانہ کیا ہے. ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ یہیں سے نکلے ہوئے بچے آگے کی یونیورسٹیز میں, جامعہ میں, علی گڑھ میں, بیچو میں کئی بچے ٹیسٹ دے کے آئے ہیں, وہ سورس لگا کے نہیں آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو زندگی دے کہ بہت جلدی ہی انشاءاللہ یہیں پر اس تقریب میں آپ آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ سنا ہی پڑے گا. یہ بچے جو ہے MBBS میں سلیکٹ ہو گئے ہیں, مجھے پورا یقین ہے, دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے کوشش چل رہی ہے, کوئی گھمنڈ نہیں ہمیں. میں آپ لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا ہوں اپنی ان باتوں کے لیے کہ میں صرف اس کا امین ہوں, نہ میں نہ میرے بچے نہ ان کے بچے, کوئی وارث نہیں ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اسکول میں, تو مجھے بڑا تعجب ہو جاتا ہے کہ میرا اسکول ہے کہاں, میں تو نہیں جانتا. ان کا یہ اسکول جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا, میرا کوئی اسکول نہیں ہے, صرف میں اس کا امین ہوں. جتنی محنت مجھ سے ہو سکتی ہے کر رہا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دیا ہے اور وسائل دیا ہے, تو آنے والے دنوں میں اگر میں نہیں کھول پایا تو اسی میں سے کسی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایسا ہی اسکول کھول دیجیے جہاں پر غریب بچوں کا اور جو کمزور بچوں کا جو ہے وہ داخلہ ہو جائے. جو ہے ہم بہت لمبی لمبی بات اللہ کے رسول کی سیرت کی بات کرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس پہ تو عمل بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ ان بچوں کو, غریب بچوں کو, ان کمزور بچوں کے کیا ٹھوکر مار کے جو معاشرے میں سڑک پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ پھر وہ جائیں بڑے ہو کے مطلب غلط کام کریں, بدکار بنے جو ہے اور معاشرے کو خراب کریں. ہماری وہ بھی ذمہ داری ہے. ہاں لیکن سب اسکول جو ہے صرف یہی اسکول نہیں کر سکتا. میری سب اسکول کے جو مینیجر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے, اور جو یہاں پر صحافی لوگ آئے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کچھ ان بچوں کو بھی تھوڑے تھوڑے 5-5 10 جو ہے اپنے اسکول پہ ایڈجسٹ کر رہے. اصلی محنت وہ ہے. اگر آپ نے ٹاپر کو ٹاپر بنا دیا, 5% اور بنا دیا, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کمزور بچے کو جو ہے اگر آپ نے اس کو پڑھا کے ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے بنا دیا, یہ بڑی بات ہوگی. انشاءاللہ ہم یہی خبر سننا چاہتے ہیں. غریب بچوں کی مدد ہونا چاہیے. اتنی نہیں ہو پائی, ہم بتا رہے ہیں, جتنا کہ کرنا چاہیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کریں گے. اب کچھ تقریب ابھی باقی ہے, باتیں بہت رہتی ہیں.
अगर उन सब बातों को एक ही दिन में नहीं हो सकती, जो कि लोगों को ड्यूटी पे आना है। मैं आखिर में अपने तमाम टीचर का, प्रिंसिपल साहब का, माशरे के लोगों का, बुजुर्गों का, खालिद साहब से, मतलब उनको क्या है, मतलब ये खबर सुने जो है तो मुझे लग रहा है कि उनका भी दिल उतना धड़का जितना मेरा धड़का था, उनका भी हाथ उतना कांपा जितना मेरा कांपा था। फौरन मेरे यहाँ टेलीफोन किए और जो है लिखने के लिए बैठ गए। ये माशरे के कीमती लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सब के सब लोग जो है, मेरे पास होता तो मैं वक्त होता तो यहाँ से लेके एक एक आदमी का नाम लेता जो इस नए काम में, अजीमुशान काम में हर आदमी अपना वक्त देके जो है कलम से जो भी ताकत है लगा हुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ढेर सारा सवाब के साथ इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन उठाए गए। मेरी यही दुआ रहेगी। अब कुछ तकरीब बाकी है बच्चों को अवार्ड देने की। स्कूल का प्रोटोकॉल यही रहा है कि कोई टीचर या बच्चे जो एंकरिंग करते हैं, यानी जब मैनेजर को बुलाना होगा, किसी और को बुलाना होगा, चेयरमैन बुलाना होगा, तो वही बुलाते हैं। लेकिन मैं एक प्रोटोकॉल आज तोड़ना चाहता हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर रहा हूँ मैं चेयरमैन हूँ, मैं यही महसूस कर रहा हूँ मैं आजमगढ़ का एक अदना फर्द हूँ। उस अदना फर्द होने के नाते जो है जो बेतहाशा बेशुमार मुझे खुशी हासिल है, वो सारे प्रोटोकॉल को चकनाचूर करके जो है उस बच्ची को जो 99.4% लाई है उसको इंशाल्लाह स्टेज पे मैं ही बुलाऊंगा। और जितने लोग बैठे हैं सबसे गुजारिश है, अभी कमालुद्दीन साहब गुजारिश है कि सबके जरिए, सब लोग ईमानदार लोग हैं, इसमें तो कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े ही नहीं हो सकते, टिक नहीं सकते, वो लोग आए हुए हैं। वो इनामात बच्चों को दिए जाएंगे, हौसला अफजाई की जाएगी। और हमारे उसमें टीम में बड़े एक से एक लोग हैं। एक स्पेलिंग जो है गलत टाइप कंप्यूटर है तो करेक्शन नहीं कर पाया था, डॉक्टर अमीर आलम था, फौरन मैसेज किया, मैंने उसको करेक्ट किया। तो वी हैव गॉट वेरी ग्रेट पीपल इन आवर टीम। उनके लिए दुआ है कि उनकी ग्रेटनेस, उनकी अजमत कभी भी माशरे में मजरूह ना होने पाए। अल्लाह ताला उनकी अजमत को बरकरार रखे जो है। हमें हमेशा जो है ये जो अब जब हम अपना माशरा बनाए हुए हैं, एकदम से महंगा मोबाइल है, गाड़ी हो, गाड़ी हो, सब अरे अल्लाह ताला ने दिया उसी मत तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। क्या हो सकता है इसका उल्टा भी हो। एक बार अभी रियाज साहब मुझे टोक चुके हैं, लेकिन मतलब शेर यही है अल्लामा अकबर साहब का। तो मैं ज़ैनब जो है यहाँ पे नहीं, अरे वो हाजरा वहीं बैठी रहो, अभी वहीं बैठे रहो। लेकिन ऐसा है कि ऐसा तुम हदा मिली स्कूल और आदमगढ़ पब्लिक स्कूल की दुआओं का मरहून मिन्नत हो। अल्लाह ताला तुम्हारी अजमत, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारी औसाफ हमीदा, तुम्हारी फहम व फरासत, अल्लाह ताला हमारी यही दुआएं कि अल्लाह ताला बरकरार रखे है। जहाँ भी रहो वही खुश रहो, जहाँ भी रहो वही खुश रहो, ये मेरी दुआएं हैं। चमन चमन और भी है, आशिया और भी है। तू शाही है, परवाज़ है तेरा काम, ये तेरी मंजिल नहीं, तेरे सामने आसमां और भी है। With these words, I want to call the great हाजरा। और इसको जो है अब चूँकि एक ऐसी बच्ची है भाई, सबकी सब लोग जो बाकी तमाम बच्चे सब लोग जो इनामात देंगे, उसको इनाम देने के लिए मुश्तरका जो है मेरी अपनी भी ख्वाहिश है। डॉक्टर कमालुद्दीन साहब, डॉक्टर फखर आलम साहब और डॉक्टर अमीर आलम साहब जिस तरह का नंबर लाई है बच्ची, कोई एक आदमी उसको उठाएगा, उसकी शील्ड, उसका हाथ कांपने लगेगा। उस शील्ड को उठाने के लिए कई हाथों की ज़रूरत है, और जिन हाथों की ज़रूरत है उनको मैंने कॉल किया है।
आई रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल जिनका नाम मैंने पुकारा है वो स्टेज पर आए, यहाँ पर डायस पे आए, और हाजरा आप यहाँ आ जाइए। अभी हो कि नहीं, क्या बार करना पड़ेगा, आप आओ बेटा यहाँ। और मैं इसी के साथ जो है हाजरा के वालिद से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमारे साथ मौजूद रहें। जिन लोगों का नाम लिया वो मेहरबानी करके आए हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भी सब लोग रहेंगे। इनामात जो है इतने ज़्यादा हैं कि सब बहुत सारे जो है हाथों की ज़रूरत है। हाँ, कहाँ गए? कुछ बोलना तो था, ये दोनों बच्चे हैं। अच्छा, मैं अब एक तो बुला दिया, उसके बाद बोलो। बाकी अच्छा कि वो तो मैंने देखे, चूँकि दिक्कत ये हुई, वो तो लिख के दिया था वो जो नहीं मेरे जेब में है। नहीं ये कहा गया था कि इनामात की तकरीब सबसे लास्ट में होगी, इनका ख़त्म कर लिया तो वो चेंज कर दिए। जब चेंज करेंगे तब होगा। चलिए ठीक है, बच्चे आप बनेंगे, लेकिन जिसको बुला दिया है अब वो वापस नहीं जाएंगे। अच्छा आइए आप लोग आ जाइए। अभी रुके नहीं, वो क्या है? ऐसा आइए सब आइए डॉक्टर कमर जी साहब आइए। अच्छा ये एक किताब जो है, ये 4 है, सब नहीं रुक जाए, इस पर लिखा हुआ है हाजरा। जी जी। हाँ दिखाइए। इस पहले में आई लग गया, चलो कोई बात नहीं। एक किताब है सीरत उम्मतुल मोमिनीन जो है, बहुत पहले मेरे लिखी हुई है, तो सभी बच्चों के लिए लाया, लेकिन इन 3 बच्चों का जो पोजीशन रोल है उस पर मेरे जरिए मैं अपनी दस्तखत किया हूँ, ताकि इस किताब को सीने से लगा के रखना, पढ़ना और मेरे लिए भी दुआएं करना जो है। आई कमर देना भाई। नहीं अभी नहीं भाई, अभी थोड़ा देर को पकड़ने की आई सब लोग पकड़े, जितने लोग बुलाए सबका हाथ इसमें लगेगा। तुम्हारा काम पकड़ लो इसको। तो अदरी तो तुम्हारा ही भाई। हो गया जो ये इसे पकड़िए, ये किताब रख पकड़िए कमर दिन साहब, ऐसा करिए फेस उसका दिखाई पड़े। नहीं वहाँ मत रखिए, किताब ऐसा रखिए, तुम पकड़ लो ध्यान। अरे हाजिर पकड़ है ना दी। वो किताब दे, फोटो देखे किसी कटे नहीं जो है। ठीक, थैंक यू। अच्छा अभी ठीक है, ऐसा के प्रोग्राम में जो है थोड़ा सा ये हल्का सा सिलसिला रोक के 5 मिनट के लिए बच्चियाँ जो है कुछ आना से बुलाना उनको। हाँ वो अब वो कर लें, आपको एक ही करना था। और बाकी देखिए जो है इनामात हैं कि जो लोग बैठे हैं, खालिद साहब कन्हैया जी, सबके जरिए कोई ना कोई देना है। जिन्होंने मैंने बुला दिया बचा हुआ, सेकंड में 4-5 लोग बुला दिया। सेकंड में 4-5 लोग बुला दिया। ठीक है, तब एक और कर लें तब। अच्छा सेकंड कौन जैनब है? तीन करा दिए। हेलो अब दूसरी बच्ची जो है जैनब है, कहाँ खगराता रहने वाली है? अच्छा कितने परसेंटेज का? 96 पॉइंट जो है 4 है। उतनी ही तारीफ पहले चाहिए जितना पहले थे। बहुत थोड़ा तो फर्क है, मार्जिनल डिफरेंस। अच्छा इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो है खालिद साहब से
फखरुल इस्लाम साहब थे, कन्हैया जी थे और हफीज साहब थे। सब अब 1 मिनट रुको है, इधर देखो ज़ैनब जो है, जैसा कि वो बहुत बेहतरीन नाम था, इस नाम का क्या जवाब है? इसको पढ़ते रह जाओ, लिखते रह जाओ। तुम्हारा ये बच्ची ऐसी है, जब मैं यहाँ आता था तो जनरल नॉलेज है, मतलब जो हाथ उठाती थी पूछता था, बेशतर 90% जवाब दिया। कोई नाम लेने के पहले आज इम्तिहान के दिन नहीं है, आज खुशी के दिन है, लेकिन फिर भी ज़ैनब किन लोगों का नाम था अगर थोड़ा बता दो तो अच्छा रहेगा। किसी का नाम ज़ैनब था, किसी हुजूर का, किसका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बेटी का नाम था, बेटी का था, और उनकी 2 बीवियों का नाम था, ज़ैनब बिन्त जहश हाँ और ज़ैनब बिन्त हुज़ैमा। चलो 2 था ना, हाँ। ठीक। अच्छा मैं ने सवाल ही लिए पूछा कि एक दामदर बड़ा चालाक होता है, जो भी होता है वो एक फंसाने वाला भी बचा रखा मैंने। एक और नाम है जो बहुत ही कम लोग पता है, वो मैं आज बता देता हूँ कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है, उनका नाम जो है ज़ैनबी था। सफ़िया असल में तोहफे को कहते हैं। तो जब उस जंग में आई जो है वज़ीर बन गए, एक बड़े घराने की थी, एक तरह से इस्लाम के लिए तोहफा बना, उनका भी नाम ज़ैनबी था। चलो 2 में अब तीसरा बता दिया, बच्ची को बता ही दिया था। अल्लाह के शुक्र फिर आप जो परसेंटेज लाई हैं 96, इसमें भी आ गई। अच्छा मैं कहाँ है वो इनाम, कहाँ है? आइए हाँ क्या जी, क्या है? आइए मैं वाइस प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाकी मैं ताली भी मैं बजा दूंगा, मेरा लाभ ठीक है। ये अच्छा ऐसा करिए, बुक जो है बुक ऐसा कर तुम ही पकड़ लो, ये दिखाई पर। हाँ नहीं अभी नहीं, अरेंज कर रहे हैं, आइए आप लोग आ गए। हाँ सब अब मुझे आप भाई जैसे सब लोग पकड़े थे अभी था। हाँ रटा आ जाए, कौन देता होगा नहीं तो हमारे पड़ोस में रह चुकी है ना, वो साहब की बेटी मैं तो हमारे सामने रहती थी। मैं भी अब यही कह रहा हूँ, मेरे करीबी रहती है बस। जब नंबर अच्छा आने से सबका टोन बदल गया। बिल्कुल सही जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ बढ़ गई है। ये लोग चलो बहुत ढेर सारी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह हम यहाँ से वादा करते हैं, मैनेजर साहब, मैं प्रिंसिपल साहब, जहाँ भी आप रहेंगे, अगर हम लोग अल्लाह ताला ने सेहत उम्र दिया, जहाँ जो भी मशवरा हो, एनी डिफ़िकल्टी जो है, अभी आपसे हमारा नाता ख़त्म नहीं हुआ है, ये नाता बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है चलो डॉक्टर तुतो एहतशाम आसिफ अलाउद्दीन ये और जो लोग बचे हैं ध्यान रखिएगा, देना सबसे नहीं बड़ा देता हूँ, वो बहुत वैसे नगरे आदमी है, अभी चल रहे हैं। अब तीसरे इनाम के लिए जो है डॉक्टर आशुतोष साहब, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर आसिफ अलाउद्दीन साहब और डॉक्टर एहतशाम साहब, आप लोग यहाँ आ जाए। चलिए सब लोग अभी सभी लोग यहाँ रहेंगे, सबके हाथों के जरिए इंशाल्लाह बच्चों को जो हौसला अफजाई होगी। अभी कोई जाएगा नहीं, जो इनाम में शिरकत कर लेगा वही जाए। आइए ये रख दीजिए, ये है देख लीजिए। आइए आइए आप आइए आप आ जाइए।
अदीबा नाम आपका, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। तुम भी 99 से कम नहीं हो अपने आप को समझना, बिल्कुल आगे और मेहनत करना, ठीक है। गले में डालिए इसके बच्चे आगे से डालिए। आगे आगे उनको आगे जाने दिए, जावेद साहब उधर जाने दिए उनको था। सुमेरा ने तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कहा है भाई। हाँ, आज बताया। उसका फोन आया, बोल लीजिए सब। इधर इधर इस किताब वाला पढ़ना तो तुम्हारा नंबर लेके उसमें से सवाल करूँ मैं कहीं भी रहूँगी। ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ के बच्चे क्या करे बेटा? आप अलग करा दो। हाँ? नहीं नहीं आप ही भेज देना। तो अभी लाई माइक कहाँ है? डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जो है, मौलाना जावेद साहब हैं, कुछ जो है हदिया पेश करना चाह रहे हैं। तो मैंने सुबह मुलाकात हुई थी, मैंने कहा आप अपने ही अच्छे हाथों होते हैं, बारह हाथों दीजिए तो सबको खुशी आती होगी। आइए बहुत आप कह रहे 2 पैकेट लाए हैं हमारे लिए। वो दूसरा आप ही करते हैं। क्या बस काम कर गए? ठीक ठीक। क्या ठीक नहीं एकदम? नहीं ठीक। चलिए धोखा तो दिए, कह रहे थे 2 पैकेट लाएंगे हमारे लिए, वो तो बोल करके चलिए घर में आ जाएगा। अच्छा अब रोक दें बाकी बात। अच्छा 5 मिनट वक्फा दिया, कुछ बच्चे अपने कह के बाकी शहजादे साहब कहाँ पे हैं? अच्छा ठीक है अभी रहिए, अभी बाकी जो इनामात बचे हुए हैं, जो लोग बचे हुए हैं, हसीम भाई हैं, डॉक्टर जफरदारी साहब हैं, अखिल भाई, सबके जरिए ताकि अलग अलग हाथों सब बच्चे जैसे वो बच्चे का फीडबैक दिलवा दिए, बच्चों का थोड़ा पेरेंट्स से सुन लेंगे। हाजरा और जैनब अपना फीडबैक दे दे कि इस स्कूल से उसने क्या सीखा, क्या ठीक है। हाँ तो उसको बुला देते हैं ताकि हाँ बाकी हमारा काम खत्म हुआ, लेकिन अब हम यहाँ इसलिए रहेंगे कि इसमें तो कोई आदमी मतलब सबको कवर करना है। जी जी इंशाल्लाह। हाँ मैं तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जिनके जरिए इनामात नहीं दिए गए हैं सबके जरिए दिया जाना है। और कोई अगर नाम भूल जाए, मोइन भाई कोई भी, आप अपना खुद आपका हक है कि आप अपना दोनों हाथ उठाइए कि अभी मैं बचा हुआ। हाँ उस्मानी साहब है, आखिर में बुलाएंगे ताकि ऐसा ना बेहोश कर दें जो है। Now I request Sister Hajra Majid to come on stage and share her experience about your percentage and success. बड़ी मेहनत करते हैं सच में, जो कहा जाए वहीं पहुंच जाते हैं, तो बड़ी मेहनत करते हैं। है हो रहा है। Assalamualaikum पानी 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 Respected Chairman, Manager, Principal, teachers, and all the gathered people. First of all thanks to Allah the Almighty, the one who has created the whole universe and allowed me to achieve this success. I'm thankful to my parents, my beloved teachers, and my respected students. To all the gathered people, your du'as are one of the most important things in my journey. Without your du'as and support, I would not have achieved this success. So I request you all to always make du'as for me and remember me in your prayer. Please pray for my future and my akhirah. To my school, it is one of the most cherished places of mine. It has taught me many lessons and guided me. The thing that distinguishes it from other schools is that we don't get only Islamic worldly knowledge, but Islamic knowledge too, for which I am grateful to this school.
and it is a reason why my parents have enrolled me in this school. My juniors, I want to say one thing to you all is that the most important thing for you right now is that be as far away from social media as you can. I know we must use mobile sincerely. It's not easy to disconnect, but set your boundaries and limits on its usage. Be consistent, disciplined with your studies. And the most important, be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala in every possible way you can. For the food you eat, the way you look, and the way you live. And in the end, namaz and Quran should be your top priority. More than anything, whether it is studies or any related to your family. Let namaz and Quran be your first priority of yours. And in the end, I would just like to say, मुझे आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है. आप लोग हमेशा मेरे लिए दुआ करें, मेरी आखिरत के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए. May Allah guide us all, protect us all from all kinds of sins, be pleased with us and allow us to do all types of good deeds. And may Allah allow us to succeed in the hereafter, because for us it is the real success. Jazakallah khair. Thank you, sister, for sharing your success story. उरूज़े आग में खाकी से अंजुम सहन में जाते हैं. उरूज़े आग में खाकी से अंजुम सहन में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा बने कामिल न बन जाए. And please welcome Sister Zainab Saab to share her success story so that we can also follow them too. बाकी थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ छोटे ना जाए. Esteemed Chairman, respected principals, management staff, and all my dear brothers and sisters. वो सब बनाएंगे अपना इधर बनाएंगे. अब तो बच्चों को बनाने दें. First of all, I, Zainab Saab, would like to show my gratitude and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has let me achieve 96.2% in my CBSE board examination of 2024-25. This journey has been incredible. I would say that everything was very smooth. I had been through so many ups and downs. But amidst all these, I had that one purpose and that one motivation of my life, and that was of course my parents. I believe that when a child genuinely looks at his parents working 24/7, it can completely change their heart towards achieving their goal. My family has always been the most supportive one. Alhamdulillah, and the teachers of Huda Milli School are the purest gems. They have always shown their support and trust upon us, and they used to say कि हम लोग को पूरा यकीन है कि ये बच्चे आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे इंशाल्लाह. And of course that was another motivation for us which has moved our hearts. Alhamdulillah. I would like to give my special thanks to all my subject teachers, to my class teacher Aksahi ma'am, and also the teachers who have already left the school. Their love, their support, their genuine care for us was always there. Alhamdulillah. I believe that our school, Huda Milli School, provides us the bestest platform for the teachings of Deen and Dunya. And this is one of the main reasons why I am here. Alhamdulillah. Now, I would like to give my juniors some advices. And these are that, number one, you all have to work hard. Number two, you all have to make a motivation in your life, because I believe that one will not achieve anything without motivation. And last but not the least, trust yourself, trust Allah, and trust the whole process. And yes, if I talk about my goal, that is to make my parents more prouder and prouder, and as they want me to become a doctor inshallah, and also on the right path always.
बारकोड भेज But for now, I would like to end my speech with a shade. डॉक्टर नकल तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकल तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपका एक ड्यूटी है कि आप ये ध्यान रखिएगा, 2-3 जगह आप बुलाइएगा। ठीक है, मैं भी यहाँ रहूँगा। एडजस्टमेंट एक शहजादे हमको बोलिए, शहजादे करिए। Thank you, sister, for sharing your motivational story. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुकद्दर का सितारा। Everyone deserves to be appreciated for their hard work. Now I would like to call Brother Hadi, Brother Mushid and Sister Tayyaba on the stage. Now I would like to call Dr. Najma, Mrs. Nusrat Saida to felicitate Tayyaba. Now I would like to call Dr. Akil Ahmed and Janab Shahzade Sahab to felicitate Abdul Hadi. Now I would like to call Dr. Mohammed Salman and Mr. Sayyid Nadir Saab to felicitate Mushid Ibrahim. Congratulations, brother. इसको खाने के बाद ये देखिए क्या लिखा है, वो करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट बुला के ग्रुप में बोलना नहीं मत बनाए तो Congratulations, brothers and sisters. Next, we have Brother Hashim, who has scored 81.4% and thus secured 6th rank. Brother Hashim, please come on the stage.
felicitate Brother Hafid, I would like to call Janab Moinuddin Sahab and Janab Shahabuddin Sahab to come on stage. Congratulations, brother. Now we have reached to the 5th rank, which has been achieved by our lovely sister Renat Fatma in 82%. I am obliged to call Sister Renat on stage to get her trophy, and to do the honor, let's have our esteemed guests, Dr. Zafar Tariq, Dr. Zubair, and Mirza Ahmad Beg. मोहम्मद खालिद Congratulations, sister. As we move forward, we have Brother Ammar, who has won 4th rank in the class with 87%. He has got highest marks among the boys. होता है मगर मेहनत बर्बाद से रोशन, होता है मगर मेहनत बर्बाद से रोशन, ये नुक्ता की गर्दों से ज़मीं दूर नहीं है. I request Brother Ammar Khan to come on stage and to felicitate him. I request Dr. Mohammad Khalid, Dr. Fakriyana, and Dr. Aminalam, Maulana Mahmood Sahab, and Dr. Rashid to felicitate. Also Dr. Asif Alauddin. खत्म हो गया और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के बाद ये सब हो गया है तो अब एंडिंग अभ्यास की एंडिंग खत्म है ना और दिया Congratulations, brother. You have hit the game. May Allah give you more and more success in future, inshallah. I want to say, my seniors, that every ending is a new beginning. Yes, your journey of family school is ending, but you will remain always in our hearts. At the end, I pray to Almighty that He shall give a bright and peaceful future to all you. Ameen. अस्सलाम वालेकुम। हाजिरा माजिद डॉक्टर सलमान साहब, मोहम्मद सलमान, डॉक्टर उस्मानी साहब, डॉक्टर उस्मानी साहब, हाजिरा माजिद,
हाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब तो है ही। ये हाजिरा माजिद को सलमान साहब ने 10,000 रुपये का इनाम दिया है, वो डॉक्टर उस्मानी साहब। हाँ ठीक। मैं डॉक्टर नगमा साहबा से और नुसरत आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग भी आ जाएं। डॉक्टर साहब ने भी हाजिरा माजिद को 10,000 रुपये का इनाम दिया है। हाँ इसको ऐसे रखे रहिए, जो नहीं आया उसका रखे रहिए। ऐसा ना अगर किसी को वो नहीं हो सकता कोई अगर बच्चा है गेस्ट में से जो उनको नहीं बुलाया गया तो नाश्ता सब लोग अंदर नाश्ता लगा हुआ अंदर। उन लोग आंटी उंटी कहाँ लगवाइए, अंदर आंटी उंटी बैठी तो फट से लगाइए उन लोगों का, कहीं नाश्ता कर लो इधर बैठे। आप आए नहीं वहाँ जावे सर इसको भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह का लाख शुक्र, उसका अजीम एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ऐसी खुशी और ऐसे मौके पर मुझे यहाँ पहुँचने की तौफीक बख्शी कि अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा, और मैं कल भी जुमे के अंदर अपने मोहल्ले की जामा मस्जिद में लोगों से कह रहा था कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा समाज, हमारा मुआशरा थोड़ी सी करवट लेने लगा है, और हमारे बच्चों को जो हमारी एक सुनहरी तारीख है, उस तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ हिस्सा मिलने लगा है। मैं इससे पहले भी बच्चों के दरमियान आया था और मैंने कहा था कि हमारे बच्चों को चंद चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमारे स्टाफ को और हमारे बच्चों को हमारी हिस्ट्री की चंद चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि एक इदारा बैतुल हिकमत के नाम से खलीफा हारून रशीद ने कायम किया था, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। मौका बहुत ही कम है, टाइम बहुत ही महदूद है, वरना मैं इसकी तफसील भी बताता आपको। बैतुल हिकमत के बारे में बेटा आपको पढ़ना चाहिए। दूसरे, ख्वारिज़मी के बारे में पढ़ना चाहिए, ज़रूर से पढ़ना चाहिए ख्वारिज़मी के बारे में। और अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है, स्पेशली 10वीं के जो बच्चे हैं वो अपने टीचर्स से पूछेंगे इसके बारे में, और टीचर्स इनको कहीं से भी तलाश करके इनको ख्वारिज़मी के बारे में बताएं। बस मैं दो चीज़ें बताऊंगा कि ख्वारिज़मी ने इस दुनिया को बहुत ज़बरदस्त साइंसी ऐसी बुनियाद दी कि जिस बुनियाद पर आज भी जो है साइंस आगे बढ़ रही है। आपने अलजबरा का नाम सुना हुआ है। अलजबरा को बुनियादी तौर पर मॉडिफाई किया है ख्वारिज़मी ने। कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक बहुत मशहूर इस्तिलाह है, सबके सब जानते होंगे, एल्गोरिदम। वो भी ख्वारिज़मी के नाम पर, ख्वारिज़मी का नाम है वो। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जहाँ भी
لفظ ال لگا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری ہسٹری رہی. تیسرے ادریسی کے بارے میں پڑھنا چاہیے. بہت ہی زبردست سائنٹسٹ، خاص طور سے نقشوں کے بارے میں، میپ کے بارے میں، زولوجیکل تحقیقات کے بارے میں ادریسی کو ضرور پڑھنا چاہیے. بہت سارے نئے مفکرین نے لکھا ہے کہ ادریسی کے بنائے ہوئے نقشوں سے کولمبس نے فائدہ اٹھا کر امریکہ کی کھوج کی تھی. اس لیے میرے بچوں، آپ کو اپنی سنہری تاریخ کے کچھ حصوں کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ اندر سے ایک جذبہ آئے کہ ہمیں ان سے بڑھ کر کچھ دنیا کو دینا ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ میں یہاں کے جو لوگ بھی ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے یہاں کے اسٹاف کو، ٹیچرز کو. واقعتاً ان کی محنت ہے اور ذمہ داروں کی رہنمائی ہے کہ جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ایک بہترین رزلٹ ہم سب کے سامنے ہے. اللہ کا شکر ہے. ہاں بیٹا، آپ اپنے گارجین سے، اسپیشلی جنہوں نے 10ویں کیا ہے، وہ اپنے ٹیچر سے، اپنے ذمہ داروں سے اور اپنے گارجین کو لے کر آگے کی ایک بہترین پلاننگ ضرور کریے گا. اس لیے کہ میں بہت ادھر ادھر میرا آنا جانا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری اچھی صلاحیتیں جو ہائی اسکول لیول تک بچے پہنچتے ہیں اور بڑے شاندار بچے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں گے، لیکن صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے وہ کھو جاتے ہیں، دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے ٹیچرز، اپنے ذمہ داروں اور اسپیشلی اپنے گارجین کو لے کر ایک آئندہ کے لیے ایک اچھی پلاننگ کرنے کے لیے آپ ایک کاؤنسلنگ ضرور اپنی کروائیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو جانا کہاں چاہیے، کس لائن میں جانا چاہیے. اللہ ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے. کبھی کبھی میرا آنا جانا یہاں پر ہوتا رہتا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن رزلٹ میں نے دیکھا، میں خود دیکھ رہا تھا، چونکہ میری ایک عادت ہے اور میرا شوق ہے کہ جب بھی کسی بورڈ کا رزلٹ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، جنرلی دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد بالخصوص دیکھتا ہوں، اپنے ان اسکولوں کے بارے میں دیکھتا ہوں جس سے میں منسلک ہو، جڑا ہوا ہوں. تو بے انتہا خوشی ہوئی، اور تحدیث بالنعمت کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں، کہ میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کی، اور میں نے آپ کے لیے صدقہ بھی کیا اللہ کے راستے میں، کہ اللہ آپ کو قبول فرمائے. اور آپ کے پیچھے جو یہ جنریشن آنے والی ہے، اس جنریشن کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. ابھی ہم 99.4 تک پہنچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز 100 پہنچیں گے ہم، اور یقیناً یہ اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہو پائے. آپ یہ یقین رکھیے کہ آپ کے پیچھے نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھتے ہوں گے آپ کی کامیابی کے لیے، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. نہ جانے کتنے ہاتھ تہجد میں اٹھ کر آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی سربلندی کے لیے، آپ کے بہتر فیوچر کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، روتے ہوں گے، گڑ گڑاتے ہوں گے کہ اللہ ہماری قوم کے ان سنہرے بچوں کو، ان ہونہار بچوں کو، ان نونہالوں کو اللہ قوم کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، ان کو ذریعہ بنا کہ قوم ان کے ذریعے سربلند ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کریں. ہاں، جس ہمت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اسی ہمت کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ لگے رہیں، اور اپنے بعد والے بچوں کو بھی، ان کی بھی کاؤنسلنگ کرتے رہیں، ان کو بھی سمجھاتے رہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن میں صحیح سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کام شروع کیا ہے یہ ایک تحریک ہے، یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. میں جہاں تک شروع سے سمجھ پایا ہوں، ڈے ون سے جو چیز میں سمجھ پایا ہوں، کہ اس پوری ٹیم کا مقصد صرف ایک اسکول قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس ٹیم کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم کے اندر ایک تعلیمی بیداری پیدا ہو، ایک تعلیمی فکر پیدا ہو، ایک کوالٹی کی ایجوکیشن ہم اپنی پوری قوم کو، اپنے پورے سماج کو، جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں، ان کو دے پائیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ سوچ صحیح ہے کہ اس پوری ٹیم کا یہ نظریہ ہے اور یہ نظریہ تھا الحمدللہ. ہاں ایک رول ماڈل ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ادارہ اس رول ماڈل بننے کے قریب پہنچ چکا ہے. جو کچھ تعمیراتی کام رہ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, بہت بڑی سنت ہے, اور وہ سنت ہے لوگوں سے تعاون حاصل کرنا, جس کو ہم آج کی زبان میں چندہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی اس وقت ہیں جو چندے کو برا سمجھتے ہیں یا لفظ چندہ کو گالی سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, گمراہی کی بات ہے. کوئی ایسا غزوہ نہیں ہوگا کہ جس غزوے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان نہ کیا ہو اور صحابہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا. غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک اور پھر اس کے آگے غزوہ تبوک تک بڑی مثالیں پڑی ہیں سیرت کے اندر. اور یہ تعلیمی تحریک جو ہے یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے, سب سے بڑا جہاد, اس سے بڑا کوئی جہاد ہی نہیں. یہ ہمارے لیے اس وقت سانس کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے, اسی طرح سے اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے تعلیم اور اچھی تربیت یہ سانس کے درجے میں, آکسیجن کے درجے میں. اب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یا یہاں کے ذمہ داروں کو بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سر سید کے بارے میں ہم نے بہت سن رکھا ہے کہ سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بنانے کے لیے کتنی تگودو کی, کہاں چندے کیے. الگ الگ واقعات ہیں کہ غازی پور میں وہ ایک پروگرام کر کے چندہ اکٹھا کر رہے تھے, کسی نے ان کی تذلیل کے لیے 2 جوتے پیش کر دیے اور انہوں نے بڑی عظمت کے ساتھ ان جوتوں کو لیا اور ان کے ساتھ جو منشی صاحب تھے ان کو دے دیا اور کہا کہ اس کو بھی رکھو, اس کو بھی فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والے پیسے کو جو ادارہ بنا رہے ہیں اس ادارے کے بنانے میں اس کو شامل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کام کے لیے کھل کر میدان میں رہنا چاہیے, کھل کر میدان میں آنا چاہیے, تاکہ ہم جس ایک بڑے کام کو کرنا چاہتے ہیں اس بڑے کام کو آسانی سے کر سکیں. دیکھیے نوافل میں, نفلی صدقے میں اصل یہ ہے کہ چھپا کر کیا جائے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفلی صدقے کو بتا کر کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو حوصلہ ملے, دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسرا بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے. غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا تو جو کچھ بھی چندے میں آتا تھا آپ مسجد نبوی کے صحن میں اس چیز کو رکھتے تھے, تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کے اندر حوصلہ افزائی ہو. یہ پوری ہماری ہسٹری ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو آپ لوگوں کو ایک پروگرام, بڑا پروگرام, ایک اچھا پروگرام کرنا چاہیے محلے کے اعتبار سے یا ضلعی سطح پر یا شہر کے سطح پر, تاکہ جو ہماری ضرورت ہے یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ قوم کی ضرورت ہے, وہ ضرورت آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے اور اس میں سب کو حصہ لینے کا موقع ملے. لوگ جانیں تاکہ سب کو حصہ لینے کا موقع ملے, چاہے وہ 5 روپے سے حصہ لینے والا ہو, چاہے 5 لاکھ روپے سے حصہ لینے والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اسی غزوے میں, غزوہ تبوک میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی بڑے غریب تھے, وہ کچھ دینا چاہتے تھے, ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے مزدوری کی, 2 دن مزدوری کی, 1 دن کی مزدوری اپنے گھر پر رکھی اور دوسرے دن کی مزدوری لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, جو کھجوروں کی شکل میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور آپ نے وہ 2 ساعت کھجوریں پورے ڈیر پر بکھیر دی, خوشی کے مارے بکھیر دی اور کہا کہ ان کھجوروں کے صدقے میں, یعنی اس چندے کے صدقے میں یہ سارے کے سارے چندے قبول ہو جائیں. تو ہماری ہسٹری یہ ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں, بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اس یعنی تحریک سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو, لوگوں کو پتہ چلے, اور تاکہ ہر آدمی اس کے اندر حصہ لے سکے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اس کو ذریعہ بنا سکے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں خود بھی اس تحریک کے لیے آج انشاءاللہ العزیز اپنی طرف سے 5000 روپیہ بطور چندہ دوں گا, اللہ اسے قبول فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بات بری لگی ہو. بری نہیں, ہاں بے شمار ہے
یہ کیا کرتے ہیں جی میں بہت ہی شاندار بات آپ نے کی ہے جس میں کوئی مدد اور ماننے کی ضرورت ہے. اچھے پہ آ کے اچھے تو آ جائے. ٹھیک ہے کچھ بچوں لیجیے. Jazakallah khairan sir for your motivational words. Brother Naimullah has achieved 7th rank with 85.2%. But due to some reason he is not present with us today. I request Brother Mushir, Brother Hashim, Brother Ammar and Brother Hadi to come on the stage and take this trophy on his behalf. I would like to call Janab Hakim Sahab to do the honors. اس میں 5 بجے شام کو 10 دن کی 5 بجے شام کو ہاں اس کے بعد کھانے کا. سلامی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جو ہاسپٹل وہاں پہ چل رہا ہے اس کا اناگریشن ہے 10 جون کو 10 جون کو ہے. تو وہاں کھانے پینے کا بھی انتظام ان لوگوں نے رکھا ہے. تو خاص طور سے مین کام وہی اناگریشن تو ہو ہی جائے گا لیکن وہ مطلب ڈنر کے لیے سب کو انوائٹ کر رہے ہیں. سلمان شام 5 بجے جی شام 5 بجے اناگریشن ہے 10 جون کو. اس میں سارے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ وہاں پہ اس کے اناگریشن ہے. یہ کیا خیال ہے سب کو سب دعا بچے مولانا دعا کرا دیجیے. اس کو لگا دیں. یہ چلے گا یہ چلے گا. اچھا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, برائیوں کو اچھائیوں سے بدل کر قبول فرما. اے اللہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی محنت چل رہی ہے اس کو قبول فرما. اے اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ جو بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو دین کی خدمت کے لیے, سماج کی خدمت کے لیے, معاشرے کی خدمت کے لیے, ملک کی خدمت کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرما. اللہ اس ادارے کو دینی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے آپ اس سے راضی ہو جائیں. اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی نیت سے ہم سب لگے ہوئے ہیں. اے اللہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ یہاں کے ٹیچروں کو قبول فرما, ذمہ داروں کو قبول فرما. اے اللہ بڑوں کو قبول فرما, چھوٹوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم بڑی پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ان پریشانیوں سے نکلنے کی راہ ہم سب کو سجھا دے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما, رہنمائی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو راستہ دکھلا دے, محنت کرنے والا بنا دے. اے اللہ مشقتیں کرنے والا اٹھانے والا بنا دے. اے اللہ عافیت کا معاملہ ہم سب کے ساتھ یا اللہ ہم سب کے ساتھ پیدا فرما دے. اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی
اس محنت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔